Good evening, viewers all around the world. Again and again we will say, this time, Merry Christmas. And this time we will always say to the Lord, thank you, Lord, thank you. Kining broadcast, Lord, thank you. Amen, mga viewers. Nagkaroon, magkakanta naman kita sa aton theme song, In Times Like This. Thank you pag kinantanay naton. Kabay pa, gamiton ginasang Ginoo ang mensahe, be very sure, in times like this. Bisan nga ini, nga Pasko, memorya sang kalipay, ara gihapon ang uncertainty sa aton. So, be very sure. Amen, mga viewers. Karon, pribiliyo naman naton mamati kay Pastor Rehum Baldemor, ang missionary pastor sa Banga, Aklan. Mayong gabi sa tanan sa aton nga mga suki nga nagapamati sining aton nga programa. The meditation and prayer by Reverend Rudy Escobar. Salamat sa Ginoo in behalf sa iya. Sining nga gabi ginhatagan ako oportunidad nga maka-share sang pulong sa Ginoo. And of course, today is December 3. Salamat sa Ginoo. Good evening and Merry Christmas to all of you. Sa aton mga viewers, listeners, sa mga Facebook naton nga mga suki nga nagasubaybay sa sining nga programa, nag-follow sa meditation and prayer ni Reverend Rudy Escobar. Salamat gid kag kay nang Nini Luz Escobar. Salamat sa Ginoo. And today or tonight sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, magapangamuyo anay kita before kita pamalandong. Okay? Ginoo, salamat gid sa imong pag-upod sa amon all throughout the day. Kay nasang aga sa amon pagsimba, sining hapon sa mga fellowship nga naatinan namon, mga discipleship, mga learnings about your word, mga spiritual insights coming from your holy word. Salamat gid Ginoo. Lord, cleanse our hearts once again, and as we close this day, sa amon pagpahulay, makabati naman kami sa mga spirituhanon nga kamatuoran.
Initanan, Lord, ginadangop namon sa imo, ginatugyan, ginapasalamatan, in the mighty name of our Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Okay, karon sa aton nga pag-umpisa sa sining nga Sunday, first Sunday of the month, sang December. By the way, lapit na matapos ang aton nga 2023. In fact, there are 5 Sundays in December, no? So, kabay pa nga matapos naton ini, that talks about kung ano gid bala ang essence ng Christmas. Nga ang mga tao nag-celebrate subong, no? And of course, we have to look at it in a biblical perspective. Sa Biblia, sa pulong sa Ginoo. Without this, without sa Bible, there's no Christmas at all, no? Oh, wala si Jesus diri sa kalibutan nga nagkari, wala Christmas. Okay? Because the root word of Christmas is that Christ is the root word and the Mas is the people. Okay? Christ and the people. There is a relational. Dapat maintindihan naton nga it is a miracle, the greatest miracle ever happened, that God became man. Amo na ginatawag naton nga incarnation, no? Now, in the Old Testament, aton ina nabasa sa Isaiah 9:6, na hambal ni Isaiah dira sa Isaiah 9:6 that talks about, for unto us a child is born. There is a child is born, and unto us a son is given. A child is born talks about the flesh relationship. Flesh, a child is born because the child, masiling na to, natawo. There is a birth in the womb of a woman. Okay? So, a child is born. May matao nga bata. But also, at the same time, talks about, diri sa pulong sa Ginoo, unto a son is given. Son talks about he is the Son of God. That means, God in heaven became human. Munang ginatawag naton nga sa theology, God-man. Okay? Kag ang term naton nga mahambal sina, he became flesh. It is an incarnation. Okay? Ano ba lang incarnation, Pastor? Tapuson taanay ang verse nga ginambal dire. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So, ini nga verse nga ginambal ni Isaiah, mga cross-reference ni, nga natuman na fulfill 2,000 years ago or 2,000 years ago plus, natuman ini, na fulfill ini nga prophecy sa New Testament nga ginsulat ni Matthew, ni Luke, ag ni John. Okay? So, ang meaning sa Jesus incarnation, nag-refer ini mga hinigugma mga abyan, sang aton nga belief kag aton pag-intindi nga si Jesus as the Son of God took on the human form and became a man to dwell among us. The term sina man ginatawag naton incarnation. Hindi iya ngalan nga inkarnasyon or incarnation sa English comes from the Latin word. Amo nang pulong sa Latin word ginkuha naton, incarnatio, which means to make flesh. So the incarnation, amo ni ang central concept sa Christian faith and belief naton, highlighting the belief that God in His infinite love, mercy, ginpili niya nga magsulod sa tawhanon nga porma, humanity. Sa aton ini, He dwell among us. Okay? To enter into the humanity as Jesus Christ our Lord. Iniya nga act, it is a divine act of incarnation
that nag-represent ini that God is willing in His identity as God, okay, naka-experience siya sang human condition, including the human naton nga mga experience like suffering, joy, hunger, thirst, pain, temptation, everything as human being. Kung ano ato nabatyagan, amo man na ang na-experience ni Jesus Christ. So, mga hinigugma, iniya nga importante nga bagay nag-allow sa aton to direct, okay? This incarnation is significant because it allows for a direct and personal relationship between God and the humanity. So, through Jesus' incarnation, kita nga mga unga or kita nga mga anak sa Ginoo, Christians believe that God revealed His divine nature, okay? Teachings, and ultimately His redemptive plan, ang plano sa Ginoo sa pagtubos sang tao. So, ang ining incarnation, naghahatag gid sa aton sang pundasyon sa aton nga faith and practice, naga-demonstrate ini of God's deep love para sa aton and accessibility between man and God. Amo nang hambal ni Timothy, there is only one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Wow. Salamat sa Ginoo sina. Nga kamatuuran nga aton makita dire. Now, ano ini nga mga verses atong tan-awon, okay, before kita padayon sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, dapat maintindihan naton nga abala may Christmas, di ba? Because Matthew chapter 1 verse 23 aton tan-awon sa pulong sa Ginoo, no? So Matthew 1:23, and it says, "Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son." A virgin magbata, kag maghatag sa aton sang bata, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Emmanuel, ang Diyos nag-upod sa tao diri sa kalibutan through the life of the Lord Jesus Christ. And Jesus Himself is God. Di ba? Okay? God became human. Okay, may isa pa gid ka verse, Luke chapter 2, verse 12. And it says here, basahin na kon, "For unto you is born this day," my birthday si Jesus. Hindi December 25, ha? Hindi December 25. But gina-celebrate lang naton December. Pero wala sa Bible, the entire Bible did not tell us that December 25 is the date of Jesus' birthday. No, wala gidira. We have to be clear on that. Amo nang iba nag-celebrate sila December 25, birthday ni Jesus, happy birthday Jesus, no? Now, nag-celebrate kita December lang, pero we don't know the exact date because wala diri sa Bible ang exact date, okay? Now, hambal dire, and for unto you is born this day in the city of David, and his name, again hambal dire, a Savior which is Christ the Lord. So, a Savior which is Christ the Lord. Alright? Now, arigid ang pinaka-clear pagid nga maintindihan naton ang John chapter 1 verse 14. Okay? And the Word, ang word dira is capital W-O-R-D. Meaning, ining word nga ginahambal diri is the Lord Jesus Christ. Sa verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, sa verse 14, and the Word, God Himself,
became flesh. Kita nyo? Klaro gid, no? He became a flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, listen, full of grace and truth. Ay, kanami, no? Praise God for this. And now, una gid nga ton maintindihan, ari, mga hinigugma, listen to this. Mga abyan, mga Facebook listeners and viewers, karon nga gabi, before kita magpahulay, amo ning matandaan na ton, na ining nga incarnation, it is described as the incarnation of God's grace. God's grace, grasya sa Ginoo. Na-notice nimo, unto us, sa aton, kita, nga mga tao nga makasasala. Okay? The same idea nga gin-repeat ini sa New Testament, no? Nga kita nga tao, we don't deserve kay nga aman. We are doomed. We are bound to hell. That means every one of us is a sinner. Okay? Sinner, makasasala. And because we are all sinners, Christ died for us. Listen, Christ died for us. But before He died, He became a man. The same nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga kita nga tawo, Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and come short of the glory of God. Okay? And if you look at Romans chapter 5 verse 12, and it says here, siling dire, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and death passed upon all men, for all have sinned. One man entered into the world, and death by sin. Okay? That is Adam and Eve. Adam and Eve committed sin, nasunod naton, nairidar, na-inherit naton. And that's the reason why nga si Jesus came, nagkari sa kalibutan, because ang ginhambal diri sa pulong sa Ginoo nga may isa man, okay, katawo nga nagkari sa kalibutan, and that is the Lord Jesus Christ. Kay siling direo, for as by one man's disobedience, in verse 19 of Romans chapter 5, many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Who is that obedience of one? And that is the Lord Jesus Christ. So, here we can see, aton makita mga inigugma, nga ini nga incarnation ni Jesus, He became flesh. It is a way nga ini grasya gid sa Ginoo nga halin sa iya. No wonder nga naghambal siya sa John 3:16, for God so loved the world. That is grace, grasya. He loved us even though nga ikaw kag ako makasasala. Kagusto niya mapatawad kita sa aton mga sala. Amo nang hambal sa pulong sa Ginoo, Ephesians 2:8 and 9, and I will close on this. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Grasya sa Ginoo nga ginhatag sa aton, and we don't deserve it, but He gave it to us. Kung aton ina i-receive, batuno naton nga grasya nga si Kristo Jesus nagpalansang sa krus sa Kalbaryo, na banaw sa ikatatlong adlaw, kung batuno naton kag tuuhan naton sa aton kabuhi. When we say batunon, because it is a gift, regalo. Ginhatag sa imo nga regalo kag sa akon. Kung maghatag sa imo regalo, why nimo ginabalibaran kay regalo ina? Ini nga December, may ara nga mga tao nga naghatag regalo. When we think about gift, batuno naton, because the gift
the entire gift composed of Jesus Christ, who died on the cross of Calvary. And in the third day, He was risen again, and He is coming back. Are you willing to receive that gift this evening? Are you willing to receive? Kung ikaw nakabaton, o kung wala ka pa kabaton, batunan na. Pero kung nakabaton ka na, you have to value that gift nga nabaton nimo sa imo kabuhi. May God bless His word into our hearts. Kung may ara diri nagapamati nga wala pa kabaton sini nga regalo, batunan na sa imo tagipusoon, so that you will have a relationship with them. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa imo nga pulong nga amon natun-an sini nga gabi. Kabay pa ini mangin realidad sa amon that when we celebrate, we remember that God became man and dwelt among us in the person of the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, the way, the truth, and the life. O God, kabay pa, buligan nimo kami sa amon pagpahulay sini nga gabi, sa amon man nga pagpangamuyo karon upod ni Reverend Rudy Escobar, ikaw gid magbulig sa amon. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen and amen. Thank you and good evening. Thank you, Pastor Baltimore. May the Lord continue to bless your ministry. Pagtawag sa imo, kag si Ma'am Bing, kag pag-bless sa imo duha ka anak, si Jaser kag si Jason. Abi na sa review ni Jason kag siya test Jaser ag sa gihapon kabay pa ang gahom sa Ginoo paggamit sa inyo sa Aklan magapadayon bisan pa sa pagsulod sa New Year. Dali na lang. Amen, Pastor Rayom. God bless you and your family sa hilikoton sa Ginoo in God's ministry. At karon, time na sa pangamuyo naton mga viewers. Hamuyo kita, Ginoo may nga balaan. Thank you, God. Sang imo pag-upod sa amon, Ginoo. Sini, Ginoo, nga tion, sang pagdumdum namon, ay hindi, Ginoo, namon, nga butang sa mga pulong ang pagpasalamat, nga ikaw, nga Diyos, namon, nagpakatao, ag nahimo, manluluwas namon nga libre, Lord Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Lord Jesus, kakaroon, napalapit kami sa imo trono, may nga balaan. Nagadala sa mga viewers, nakabay pa i-bless mo sila. Maningation kung anuman ang ila ginatubang tanan, kabay pang imo pulong, mahimo nga gamhanan sa ila kabuhi. Karon akong ginatawag sa imo, Ginoo, nga ikaw man magabless, magatoy-toy sa kabuhi pa kag mga handom ni Daryl Santillan, Ginoo. Ay handom sa New Year nga siya magasugod pamilya, nga bay pa, Ginoo, bendisyonan mo, kag tuytuyan mo ang mga plano, nga Ginoo nga sa imo kahimayaan ang madumduman perme ni Daryl Santillan, Ginoo. Kag i-bless man, Ginoo, padayon imo mga alagad, Ginoo, ito sa California, Pastor R.J. Cabugua sa iya pagwali, Ginoo. Kag si Pastor Gary Morton, Ginoo, pod sa iya asawa si Dinah dito sa Texas. Kag si Pastor Akot, Ginoo, kag si Jocelyn, ang iya asawa, Pastor Akot, dito sa Chicago. I-bless man sila, Ginoo, as they open your holy word and give forth the message that you have given them, Lord, to share to your people, Lord. May the power of the Holy Spirit rest upon them, that all those whom you have given the chance, the opportunity, the privilege to go to church, that they will be blessed and many will come to you, Lord Jesus, as only Savior, as
You will anoint the lips of Pastor R.J. Cabugwas and his wife Phoebe, and also Gary Morton and his wife Dinah, and also Pastor Akot and his wife. Lord, I pray that you would continue to bless them, Lord, in California, in Texas, and in Chicago, Lord, with Pastor Akot and his wife Jocelyn. And I pray also, Lord, ikaw man magabindisyon, Ginoo. May you will continue to bless as they will continue to hear your word through this broadcast, that they will grow strong in you, Lord. Sonia Salvador and Lynn de Guzman and De Los Santos, Emily and Joel, that they will grow in grace and in your knowledge, Lord, strong in the faith and faithful in serving you. Sonia Salvador and Lynn de Guzman and Emily and Joel de Los Santos. I pray that as they, Lord, live in the States, in California, and also, Lord, in middle states, and also, Lord, in Florida, that you will bless them, Lord. Kagakuman, nagapangabay sa imo, Ginoo, kaining mga viewers, padayon ka magtandog sa ila tagipuson. Chichi, Ginoo, muhi ka, nga nagakinanglan sa imo. Kusog sa lawas, kag pagto, upod siya mga kabataan, i-bless man sini, Ginoo nga tion sang Pasko, kag sa pagatubang sa New Year, Lord. Sa mabakod nga lawas, kag pagto, si muhi ka, Ginoo. Nagbisan pas Pastor Mombat, Ginoo. Ikaw mag-bless kay Pastor Mombot, Ginoo. Iya pag-alagad, kag sa iya pag-share sa imo, Lord Jesus. Ako man ginadala sa imo padayon, na ikaw man nag-bless, Ginoo. Bisan pa kay Dandan Luciano, kay Gabi Escobar, kaila pagpadayon, Ginoo, sang pribiliyo mo nga makaeskwela sila. Adon Seminary, bless, give them a heart that is receptive to your word, and give them the faith to believe that they will go strong in the faith, and strong, Lord, to face the challenges in life, Lord, and even as a student in Dawn. Gabi Escobar and Dandan Luciano, bless. Ay ikaw man mag-bless, Ginoo. Padayon sa nagalad sang ila kabuhi nga mag-alagad sa imo, Ginoo, ni Dr. Joey, Ginoo, kag si Bern. Ikaw man mag-bless sa ila, sa imo pagtawag sa ila, nga gamito nila ang kaalam ginatag mo sa ila, nga pag-ayo sa masakiton, kag labaw sa tanan, pag-share sa imo, Lord Jesus. Joby kag Bern Dignadice, Dr. Bless, Lord, and Dr. also Chris de la Cruz. Bless man si Dr. Chris de la Cruz, ay mon pagtawag sa iya, nga oportunidad niya magapadayon siya. Ang iya specialization, na ipatapos siya sa mga lawas, kag kaalam, Ginoo, kag ang imo pagtawag sa iya, nga padayon niya, Ginoo, himo, for your honor and glory, Lord, Dr. Chris de la Cruz. Ikaw man mag-bless, Ginoo. Isan pa, sa handom mga padayon alagad sa imo, Hideje Topas, Ginoo, kag bisan pa si Erlene Luciano, ay lahandom mga padayon alagad sa imo, tagay sila maing lawas, tagay sila, Ginoo, ang ila ginapangayo sa imo, nga ila, Ginoo, nga pamilya si DJ Topas, kag si Erlene Luciano, Ginoo, sabtamang, Ginoo, ang ila, Ginoo, pangamuyo
suno Ginoo sa kamanggaran sang imo bugay Ginoo. Thank you God. Natugyan namon tanan Ginoo ang imo pagtipig na lipod sa amon maalagad mo. Agbisan pa tanan mga viewers. Ang batyagan namon permi imo presensya para magmalapit kami sa imo Lord. Thank you God. Please answer our prayers. In Jesus' name. Amen. 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 God is so good to us. Mga viewer nga pa ini ang Facebook Live Meditation of God and Prayer. Thank you pag pinangamuyo ay bisan sining nga Pasko. Karon mamati kita special number. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and you can plunge beneath that flood, lose all your guilty stains. The Savior came from heaven above to die for all your sin. Oh, won't you bow your heart and let him in? Amen.
Salamat sa paghatag special number. God bless and kabay pa ipagamit ninyo ng tingog padayon sa imaya sa Ginoo kag pag-share kay Lord Jesus. Amen. God bless. Kag kita tanan mga viewers all around the world. Kag kami mga alagad sa Ginoo. May God bless us and continue to make our body strong and faith, Lord. Amen. Amen.